पुनर्मूषिक भव माने साधा भाषा रे कह गले पुनर्मूषिक भव ता अर्थ हो जाउछि पुणी मूषा हेई जाओ। या तो साधारण भाषा रे आज दे बुझिया पुणी मूषा हेई जाओ। आमे क्लास 6 समय रे पढ़िथिलु जे जने ऋषि नदी रे स्नान करी सूर्यन को जल प्रदान करुथुवा समय एमिति आंजुला रे जल नै की प्रार्थना करुथिले। सेतिकी बेले गोटे चिल मूषाटी को ता पंझारे धरी आकाश रे उड़ुथिला। केमिति के जानी से चिल मूषाटी को पंझारु खसे पके आउ से मूषा ऋषिंकर हाथ आंजुला रे पड़ी गल। ऋषि कौन कले? ऋषि असंतुष्ट हेले नहीं कि क्रोधान्वित हेले नहीं बरं से देखिले जे मूषाटीए तांका हाथ आंजुला रे पड़िछि तेणु ताकू कौन करदेले गोटे सुंदरी बालिकार परिणत करदे। से मूषारू जात होइथिबा बालिका से बहुत सुंदरी हैला पृथ्वी रे सबठु सुंदरी बालिका हैला। से बालिका बड़ हेबा परे ऋषि तार विवाह करिया पई इच्छा कले। ताको गोटे बाहा देई देबे कोठी सेला ऋषि मूषिक झियो किंतु सुंदरी हिची ना कि तेणु ऋषि भाविले ए पृथ्वी रे जे सबुठारु बळुआ सबुठारु शक्तिमान ताकू तांकर ए मूषिक कन्या सहित बाहागर करेइबे। प्रथमे सूर्य आसिला। सूर्य को ऋषि पचारिले जे तुमे बहुत बळुआ। सूर्य ऋषिंक सामना रे निजर दुर्बलता प्रकाश करी कहला हाँ आज्ञा मु बहुत बळुआ जे किंतु मेघ म तले रही गले मु ताकू भेद करी कि पृथ्वी पर्यंत पहुँची पारे नाही। तेणु मेघ होची मठू बळुआ। तेणु ऋषि चलले मेघ पाखु। मेघ को जाई कहिले कौन मेघ तुमे बहुत बळुआ बोली सूर्य कहिले आउ मो झियो को बाहा हुओ। सेठू मेघ कहला मु जानिछि आपणक झियो बहुत सुंदरी हेले मु समस्तंकठू बळुआ नुहे काहे दक्षिणा पवन आसिले मते भसई नहीं जाए आउ कुआडे कुआडे नहीं जाए। तेणु ऋषि बोले तो दक्षिणा पवन पाखु जिबा। दक्षिणा पवन पाख गले। दक्षिणा पवन को कहले रे दक्षिणा पवन तुमे बहुत बळुआ बोली मु मेघटू सुनिली तुमे मो झियो को बाहा हुओ मो जई हुओ। दक्षिणा पवन कहिला महर्षि महाराज आपणक झियो बहुत सुंदरी हेले मु सबुठू बळुआ नुहे। से जो पहाड़टे अच्छी उत्तर रे से पहाड़टा को मो हलई भी पारेनी मुझे धक्का ही ता ऊपर देकी पार हो जाए ताकू मोटे हलई पारेनी से मो बाटटा को प्रतिरोध कर। महर्षि कहले कौ पहाड़? से दक्षिणापन ये जो हिमालय पहाड़। तेणु महर्षि धाइले हिमालय पहाड़ पाक। हिमालय पहाड़ को कहले शक्तिमान हिमालय पहाड़ मो झियो को विवाह कर। जो हिमालय कहला महर्षि मु बहुत बड़ुआ नुहे मु बहुत बड़ सत किंतु मु इंचे भी एपटे सेपटे हली पारे नाही किंतु मो पाद देश रे जो मूषा अच्छी ना केते गुड़िए मूषा अच्छे से मो पाद देश रे गात करिकी रही जाउछंती मु सेमान को किछि करि पारुनै। से मूषा माने मोठू बहुत बड़ुआ। तेणु आपण से मूषा मान को पाखु जातु। तेणु ऋषि गले मूषा को कहले मूषा महाराज तुमे बहुत बड़ुआ बोली हिमालय पहाड़ कहउछंती तेणु तुमे मो झियो को बाहा हुओ। मूषा कहला महर्षि आपणक झियो बहुत सुंदरी आउ बहुत बड़ मु तो गोटे मूषा मात्र मोर घर देखंतु कहिकी से मूषा जो गात रे रहे से गात देखिदेला मो घर देखतु ए गात रे कौन आपणक झियो पशि पारिबो ना बाहरी पारिबो खालीटा मते कहंतुनी मते लाज लागुची महर्षि। सेठू महर्षि कहले हो तुमे सेटा चिंता करनी मु सेटा व्यवस्था करिदेबी तुमे मो झियो को बाहा हबो ना। सेठू मूषा कहला जदि आपण व्यवस्था करदेबे आ मु ना कहिबार माने कोठी रहिबो मु हेबी आ। सेठू महर्षि कौन कले तांको झियो को सेमती मंत्र करी पुणी
ମୂଷିକାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୂଷା ମହାରାଜ ସହିତ ଏ ମୂଷିକାର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୂଷିକା ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ମୂଷିକା ଥିଲା ମାନେ ମୂଷା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ତାକୁ ବୋହିକି ନେଉଥିଲା। ମହର୍ଷି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୁଭାବନା ନେଇ ସୁଚିନ୍ତନ ନେଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ମହର୍ଷି ପୁନରାୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀରୁ ପୁଣି ମୂଷିକାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ତାର ସଫଳତା ପାଇଲା। ସେ ନିଜ ଜାତିର ଯୁବକ ସହିତ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଦି ମାଇଟିଏଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା କଥା ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଛି ଖୋଲା କଥା, ସେ ଖୋଲା କଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରିପୋର୍ଟର ଜଣକ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ପଲିଟିସିଆନକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଲେ ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ। ସେ ପଲିଟିସିଆନ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିନେଲେ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରିପୋର୍ଟର ଏ ମହାନ ପଲିଟିସିଆନକୁ ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ନ ରାଗିକି ସେ ହସିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଥାଟା ହେଉଛି, ପଲିଟିସିଆନ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଆ ଦଳରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜନୀତିର କାମ କ'ଣ, ଯେପଟେ ବର୍ଷା ସେପଟେ ଛତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତିଆମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଅନେକ ରାଜନୀତିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଯଦି ହାରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଯିବେ, ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ କାମ କଲେ ଯଦି ସେଠିରୁ କିଛି ଫାଇଦା ନ ପାଇଲେ ସେ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁହଁକୁ ଯାହା ସେ ତାହା ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଦଳକୁ ଗଲେ, ସେ ଦଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଆସିବା ତେବେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଦଳକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେମିତିକା ଢଙ୍ଗ ଜଣେ ରାଜନୀତିଆ ନେତାଙ୍କର ଦେଖିକି ରିପୋର୍ଟର ଜଣକ ଠିକ୍ ଅଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ ଭଳି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ମୁଁ ନାଁ ଗାଁ କହିବିନି, କାହିଁକି ଆମେ ନାଁ ଗାଁ କହିକି ବିରୋଧୀ ହେବୁ। ଯାହା ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ।